دەم باش گودارên hêja ya radyoya Dengegel ez ji malnagihan bi xelekek nû ya bernameya xwe bûn li pêşberê we ne. Guhdarên hêja di vê xeleka xwe de em dixwazin di mijarên qadê jiyanê de beşa perwerdeyê em bigirin dest. Perwerde çima yek ji qadên ku jinolojî pêra mijûl dibe û girtê rojeva xwe, em ê vê mijarê bi mêvanê xwe endama navenda lêkolîna bajêrê Kobanî ya jinolojiyê هەڤال سدیقا خەلۆ re nîqaş bikin. Heva Sidîqa em gelek spasiya we dikin ku hûn tevlî bernameya me bûn. دەم باش ji bo te jî ji bo gelê me gîştî jî spasxweş. Em jî dîsa gelek spas dikin. Heva Sidîqa em dixwazin vêya pirs bikin. Perwerde çima yek ji qadên ku jinolojî girtiya rojeva xwe û pêra mijûl dibin? Ji ber perwerde ji bo me pir giring e ev yeke kelekê vê jî em dixwazin wek jinolojiye, wek zanistek nû, wek fikre nû em dixwazin birê perwerde belo bikin. Ev yeke kelekê vê jî em tim dibîjine wek însan, wek civakê me sistemek pêgereke, wek nîzamek em dixwarin bêjin pêgereke. Yani perwerde ji bo însan gîştî giring e ama em wek civakê me vê milî em ihmal dikine. Wek însan yani perwerde ji yekê negirtine dest. Em wek jinolojî, wek zanistê nû em vê yekê em digirine dest, em dibêjine birê perwerde em bigîne armancî xwe, vê yek birê perwerde em bigîne azadî xwe. Taban dema em dibêjine armancî xwe, dema em dibêjine wek yani hedefê me em ev yekê taybet ji bo jin em dibêjine. Kelekê vê em ji bo civakê bi giştî em vê yekê dibêjine. Yani em tim vedigerîne meselan gotinê serok, axaftinê serok eger jin azad bû civak bi giştî azad bibe, eger jin azad nabû civak bi giştî azad nabe. Yani dema em vê axaftinê serok dibîsine, dema vê axaftinê serok hel dikine. Yani em dibêjine civak û jin azadî nabe, birê perwerde tenê azadî dibe. Yani em dixwazin jî wek bingehê jinolojî em bêjin, wek fikre jinolojî, wek paradîgma jinolojî. Yani birê perwerde em bidine nasîn, bidine naskirin û birê perwerde em bigîne civakek nû, civakek gîştî, wek fikre hevjiyana azad, wek hevjiyanek ser wek hevî ser edelet bimeşe. Birê perwerde em karin bigîne armancî jiyanek hevjiyan e, jiyanek wek hevî ye, jiyanek bin destî û serdestî tune. Heva Sidîqa em dizanin ku di zimanê Kurdî de peyva perwerde peyvek gelekî balkêş e. Etîmolojiya wê peyvê hûn dikarin çawa bikin? Dema tîgînî perwerde wek beşî etîmoloji em digirine dest, wek em bêjin perwerde xwe naskirin, em bêjin xwe fêmkirin, xwe îsbatkirin, wek însan bi gîştî xwe nas dike. Ez wek însanim, ez yani me xwe nas kir, me xwe fehm kir. Kelekê vê jî ez wek jin me xwe nas kir, birê perwerde me xwe nas kir. Yani dema em bêjine birê perwerde me xwe nas kir, yani tê wetay perwerde bi xwe nas kirin. Yani dema însan tevlî perwerde dibe, wek sistemê perwerde, wek jiyanê perwerde bi giştî em karin bêjin. Yani însanek nû derdikeve, dema însanek nû derdikeve em vir jî wek tehlîl em bêjine çima însanek nû derketî, ji ber însanek xwe nas kir, însanek wek hêşmendî xwe îkevin îberê, wek em bêjin kapitalizme, wek destledarî bin dest û serdest. Ev fikir, ev hêşmendî gîn nas kir, kelekê vê jî bîkûn xwe nas kir. Dema xwe nas kir em vedigerine wek tîgînî perwerde em bêjine perwerde xwe nas kirin, em bêjine perwerde fehm kirin. Yani mijî min fere dibe, mijî min hinek tiştan berê min nizanibû, min nas nedikir. Dema ez perwerde dibîsime, yani dema ez darime perwerde, ez ew tevlî perwerde dibime, hinek tiştan nû ez fêr dibime, nû tiştan wek carê yekem em ez dibîsime. Yani em bêjine perwerde wek etîmolojiye xwe nas kirin, xwe fehm kirin.
يعني فر كانوا بيجن وك ايتمولوجيا وقت تيجين وقت تجاه كوكي بايفون لكل ذكي يعني وقت زانستي كوكي بايفون يعني دما پرورده باشي ايتمولوجي دقرنا دست بيجنا فاقرنا كوكي بايفي پرورده يعني دما بيجنا كوكي پرورده فاقرنا پر ورده يعني في وقاتته في قوتنته اما وك ايتمولوجي بيجنا پر ورده تي وطي وك فراندني باز يعني وك فراندني بيجن تشوشكك قفص خو تم نيف قفص مويه اف تشوشك بشتي پر ورده بشتي بيجن پر ورده تي تكافينيف اف تشوشك دفري يعني وك واني ايتمولوجيا تي ناسكرن يعني كلاكي في وك انسان بقرنا داس بيجنا دما بيجنا بيفي كوكي بيفي پرورده وك فراندن وك بيجن يعني بلند كرن او روبونا يعني تي وطي بلند كرن او فراندن يعني بيجنا دما انسان كافي پرورده او پرورده در باز دكي اف انسان عيني مسألة فراندني باز او فراندني تشوشك او جي دفري او جي بچهاوي دفري يعني جيشمندي خاكابن جيشمندي داسلاداري او جي دفري يدينا تكافي روشك بلندي روشك بيجن خان ناسكرن روشك داسلاداري قبل نوكي يعني اوجي وقت تجاه بيجن ايتمولوجيا في وقتي وقت بيجن وقت دوناسيني پروردهجي في وقتي خان ناسكرن خوف عم كرن يعني دما انسان تم بندسته كافي پرورده يدينا دفري يعني ميجي انسان دامت كافي پرورده انسانك نو درد كافي جبر پرورده بخو وقت تجاه انسانك ني نو آواد که جبر ویا که گرنگی پرورده وقت جوا که ما گرنگی ددنا پرورده دامت تيجيني پرورده وقت باشي ايتمولوجي دقلنا دست وك بيجن پرورده خانوس کرن بيجن خوفم کرن خو اثبات کرن وك انسان بجشتي خو ناس دكي از وك انسانم از يعني مخا ناسكر مخاف عم كر كلاكي بيجي از وك جن مخا ناسكر بري پرورده مخا ناسكر يعني دما بيجينا بري پرورده مخا ناسكر يعني تي واتاي پرورده بخا خا ناسكرن يعني دما انسان تابلي پرورده دبي وك سيستمي پرورده وك جياني پرورده بيشتي امكانم بيجن يعني انسانك نو درد كافي دما انسانك نو درد كافي فرجي وقت تحليل بيجنا شما انسانك نو درد كاتي جبر انسانك خا ناسكر انسانك وك هشمندي خا اي كافن اي بري وك بيجن قبطاليزم وك دست لداري بن دست و سر دست اف فكر اف هشمندي جي ناسكر كيلاكي فيجي بيكون خا ناسكر دما خا ناسكر بعدگرنا وك تيجيني پرورده بيجنا پرورده خا ناسكرن بيجنا پرورده فعم كرن يعني ميجي من فراد بي ميجي من هنك تشتون بري من نظام بو من ناس ناتكر دما از پرورداد بسمه يعني دما از دورما پرورده از او تفلي پرورداد بما هنك تشتون نو از فرد بما نو تشتون وك جوريا كم از بسمه يعني بيجنا پرورده وك ايتمولوجيا خان ناسكرن خوف عم كرن هذا الصدقة يكي جي برسن دي تركم دخازن جوا فهم بكن دي جوا كان كيفنار ده پروردين جوا كان چوا بويا مثلا برياكو سيستما دسالتداري و سيستما كابيتاليزم در بكوه و پرورده بكوه ناف بینایت و زانینگهان ده ناف دبستانان ده جوا كان كيفنار خوا چوا پرورده کرنه نفشن دم پیش چوا آماده کرنه هندکارن دوی چارچوه ده چوا بنرخینه بله راسته يعني دما كابنار بيجي جواكي كابنار جواكي ما تجورا نوبنا ياك يعني وك سيستم يبارنا وك سيستم ما يرو
وك هشمندی جی ام نکن سدیسات بیجن وک هشمندی یاکه دم كافن وقت جبوك ما كافن وقت جبوك ما إيرو يعني هين أم سرفيا كجي بجنا دمو كافن مثلا پروردي وون نا وك پروردي إيمة وك يعني رشكاندن مثلا أم بيجن آخافتن وك أم بيجن وك كمبوني وون يعني نوبي بني كمبوني ما إيرو يعني كلاك في أم تشد بيجنا وك باري بري مالباتي هف پرورده دکنه بری وقت جباك ما ام بیجن هر مالک غرفك مزن او ای میوان کلاکی وی او جبو پرورده کرنه زاروکی چوک يعني دما زاروك تكابي هندر جرز جبوف وكولكي خو إجوي مصر هناك تشتون هود بي هناك تشتون فيرد بي يعني أم بيجن حر جندك حر منطقات حر عشيرك جي أم كلاكي بيجي أم كون بيجن حر مولبوتك حر عشيرك حر جندك حر مالك وك غرفة خو يا مازن غرفة ميفون دما ميفون تين أف غرفة جبو بيشوازي ميفون يعني أخافتن أو أم بيجن وك أخافتن نوبري إنساني مازن أو إنساني تماني خو مازنه إنساني إي تماني خو بچوك جوانا جهدار دكر جوانا فهم دكر كلاكي فيجي أم بيجنه كاتشك جدايك خا فرد بي مثلا كرك او وك ام بيجن خورت جباب خا هناك تشتون هود بي كلاك فيجي كاتشك جدايك خا فرد بي جبيرك خا هناك تشتون فرد بي يعني حرتش بري وك جواكي پرورده دبي يعني جواك خوب خا پرورده دكر كلاك فيجي انسانك بعمر مازن انسانك يا بعمر تشوف پرورده دکر یعنی جانی وان گی هفبش بو هفبش کار دکنه هفبش مثلا تعزیه مثلا مینوک ام کن بیجن وقت تعزیه وان گشتی هفبش تعزیه وان پر بحرمته پر برزه افجی وقت پرورده جزاروک دبی یعنی دما خالکی من مثلا مینوک ام بیجن دما خالکی من مر تبیره من حفترو وك شون داينا وكوني مريان داينا كلاكي فيجي پر بحرمت بو دمان ها انسانك دمري از پرورده باري هين مجبير ناكري هين مرن قال من بحرمته كلاكي فيجي ام بيجن وك دعوات حفترو دعوات وك ام جوفاكيت بيجنا طبلو زرناو وجي كيف خوشن او جي حرمته او جي كيف خوش بونك نيف جوفاك چه دبي دما ما هيروجي عيني پرورده من جدايك خاراكر عيني پرورده هين دمرا بردوامه يعني دما شاهي چه دبي دما حفلة چه دبي او دعوات چه دبي هين وك جي حرمات جامنه يعني وك كيف خوشبون جامنه يعني وك تاف مثلا اهتمام كرن وك بالدار كرن جبر فيا كي ديسو ام بيجن باد قالنا پرورده يا جواكي كامل يعني ام ور چه فهم دکنه چه بر چوبه ما دخونه برای خوب پرورده دکنه اویا که یادن هاف پرورده دکنه یعنی انسانك عمر مازن انسانك كمان مازن ورجي ام طيبات بيجنا جن بعمر مازن جواك پرورده دکنه فلاك فيجي وك مالباتك ام بيجن وك زمان ما ام بيجن وك كلفتك دایک زاروک خواب پرورده دکر دما دایک زاروک خواب پرورده کر اف گوری جوات پرورده دکی گوری عادات و تقالید گوری کفنا شپی جواک پرورده دکر یعنی هر دایکک گوری مالبات خواب زاروک خواب پرورده دکی گوری عشیرت خواب زاروک خواب پرورده دکی ورجي ام دنيرن حر عشيرك وقت طيبت مندي خو شكلك وقت طيبت مندي خو جهه او جدا يعني في بدگره پرورده دویک بدگره پرورده پرکمه چه هاوی زورو پرورده کرد پرسی دیام جی ام کنم بیجن چما قبطالیزم بره پرورده خو آوادی که کلاکی بیجی چما بره پرورده سیاست خو دیده مشاندن
يعني دما ما دوناسيني پرورده دو دما ما قلت وقت ایتمولوژیه باشی ایتمولوژی پرورده چیه کلا کی بیجی ما قلت پرورده وقت دوناسيني پرورده خو ناس کرن الخو وگراندن يعني ام بیجن خبون و خبونی انسان ری پرورده تی دیار کرنه دما قبطلیزم تخوازی وقت سیستم خو وقت سیاست خو ملی پرورده بده آوا کرن يعني اجبر بيه يكيم اجبر ملي پرورده كوني بگينه انسان بگيشتي طبعا ام ور بيجن باشي پرورده جي جدانه باشي پرورده جي پرن يعني جري مثلا ام بيجن تليفون انسان پرورده دكي جري ام بيجن وك الكترونيات يعني ام بيجن تلفزيون بي مثلا ام بيجن تليفون بي بالجسار بي وك مواقع او لينك اي بالوت كنا جبر انسان دم ما هيرو مثلا ام بيجن قشتي فيرا الكترونيات بيها قشتي فيرا تليفون قشتي فيرا تلفزيون قشتي فيرا مثلا بالجسار يعني دم ما هيرو دم التكنولوجيا دم ام بيجن دم ما هيرو دم التكنولوجيا اف تكنولوجيا يا كمين دقرنا داس يعني دم ام بيجن مثلا وقت تليفون وقت نديس سبال طيبات ام بيجن وقت ام بيجن يعني تليفون جهوي بندوري خال جفكر افجي قبطليزما تليفون افكر افجي ام بيجن شاش تيكوراننا يعني املكن فر بيجن تليفون بيشتي شاشه بيشتي مثلا بندوري نينيل جواك دكي هركس بوري برجاندي خو تليفون كارتيني افياك اي دي ام يعني وقت سيستم قبطليزما تليفون آواکرنا او تليفون درخستنا جبر میجی جواک بکشینا جبو جواک بیشتی باندوری باندو قبطلیزم باندور دبی يعني وك تكنولوجيا بيشتي ام بيجن نيني خواهي و اريني خواهي بس ام بيشتي جواك نيني فير بنا جبر او نو خواستن ام نيني فير ببنا مينوك ام بيجن مثلا وقت التلفزيون چه مسلسل در كابنا مثلا چه فيلم در كابنا قشتي وك اموار تحليل دكنا يعني قشتي باندوري نيني الجواب دكنا يعني مينوك مثلا برتشتان نها نيف جواك ما بلو بيه نيف جواك ما هاتيرش كاندن ام وگرنا بنجحي افتش نيف جواك ما رونشتيه ام وگرنا اش تلفزيون فير بنا اج مسلسلان فير بنا اج مينوك ام بيجن اش فيلم فير بنا يوك مينوك از يك مينوك وين مسار زمان مثلا افينداري ليانا روز امشكر فير بنا بري دم ما بري مثلا جواك ما بري وك افينداري وك افين جبوانا بر بريزا بر بحرمته بس تزيفي دم ما هيرو افينداري بر تشتك نا روست بيا بر تشتك يعني وك افينداري روست ام شوفي خانو بينا جبر هلك تشتو مثلا ري تلفزيون بلود بنا يعني حر خورتك سه چور قيزكان حزدك كلاكي في حر سه چور قيزكان نخازي دوره يكي دن يكي نص ناكت خازي كلاكي في جي يكون اف قيزك بدس سه حسكريه يعني والحاصل ام اف مجور بافين جريدنا فام افيني ناروس تكنولوجيا فيربونا يعني كلاكي في جي مثلا وك ام بيجن اج اخلاق جواك اج اخلاق دركاتي هناك اج اخلاق دور كاتيه كلاكي في ام تلفزيون دنيرنا ام دنيرنا مثلا هناك مسلسلان تركي دركاتنا جشتي وك فكريون وك هشمندي اف مسلسل اف فيلم جواك دوري اخلاق دخينه يعني مثلا مينوك مسلسلك تركي دركاتي هفجين بري هفجيني خو حسكرية كلاك في ام دنير مثلا بوفش اشكاتي خو حسكرية يعني حسكرنك نابوش بر آواد بي نا بوف كاتشي خو حسكي وك بوفيوي تماما اف روسته اف برتشتي باشه مثلا وك هفجين بري هفجيني خو حسدكي افجي اگر حسكرني باش حسكرني باقش افجي باشه ليفر شد دنا ديار كرنا حسكرنك
نابوش حس كرنك درب أخلاقي جواك ما دي ديار كرنه جبر فيها كيجي وك حالات واني وك تشتواني أم نيف جواك خاجي دم ما إيرو أم دبلنا أفجي فات جري وك باندوري تكنولوجيا الجواك ما باندور كريه طبعا أم قابيتاليزم بجشتي وك تكنولوجيا ما قرت داست كلا كيفي قالك تشتون قابيتاليزم آوا كريه قالك تشتون قابيتاليزم نيف جواك ما دوير شكاندن بري پرورده دوين رشكاندن يعني وقت تقليد كرن ام كانوا بيجن افجي بري پرورده جواكي جي يعني دور رشكاندن اف قطبون نيف جواك او جي وقت پرورده ما ونيجي سر زمان ما قدام كافن دما كولكي ما مثلا كون بيجن دما بيركيما جواك بجشتي هافرا رودنن جواك بجشتي بهافرا داخذنا وك شيرات الهاف دكنا يرو ريما يرو وك قطبون نيف جواك تشيبيا وك دربون نيف جواك تشيبيا يعني انها ام نزانه تشبرستيك جواك تشيبيا جبر ام وك جهاف قطبونك نوبري جواك ما تشيبيا او جي بجشتي ام بيجن باندوري قابيتاليزم الجواكرية وك ام بيجن قابيتاليزم كوني جواك دور خيني بري پرورده اف سيستم هاتا مشاندن دما ام بيجن قابيتاليزم بري پرورده خو آواد که بري پرورده سياسات خود دده مشاندن يعني ور ام برچاوی خود بینه قابيتاليزم نخوازه انسان بگره یا خواب به کلا که وی نخوازه انسان جواك جريد بون نيف جواك چه ببه يعني وقت سيستم قابيتاليزم هي كمين ددي مشاندن قطبون پارچه کرن يعني هر ملي قابيتاليزم پارچه کرن كر يعني ملي زانستی پارچه کرن كر ملي انسان وق تيكلي جواك بگشتي پارچه کرن چه كر وق دولت ام بيجن پارچه کرن چه كر يعني انسان ایرو پر باندور قابيتاليزم باندور بیه کلا کی ویجی ام بیجن اف خواسته کی قابيتاليزم يعني هيرو دما ام وك قابيتاليزم رخنات كن وك ام شر خواب قابيتاليزم دكن جبر ويا كي ام تخازن انسان يا خواب وگر يا خو انسان خالص بكي اف جي قابيتاليزم اف نخواسته کی قابيتاليزم جبر ويا كي قابيتاليزم پرورده یک کمی گرفته است. بله براستیجی سیستم کپیتالیزم ایلی هر امور انجی هر قاده جیانه جبه خواز براندیه وک قاده کی پرورده و گوهاتون و آسیمله کرنه جواکه هوا صدقه ام گلک سپاسیوات کن که هنتوری برنامه مبون و برسبه پرسه مدن سپاس خوش ام جی پرکه خوش من اجبو تبلیغونی ما برنامه وا ام جی دیسا گلک سپاس کن بله گهدارن هجا دوی رنگی ام گاشتن داویه برنامه خویا ایرو حیا برنامه و مجارک دیتر بمین دناوا خوشیده